Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaum ba'dal fajr yaumul khamis 14 dari bulan Maret 2024 bertepatan dengan hari ketiga dari bulan Ramadan 1445 Hijriah. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihatu fi Ahkami Qiyami Ramadan, kumpulan hadis-hadis yang sahih dalam permasalahan hukum qiyami Ramadan ataupun salatul tarawih. Maka di pembahasan yang lalu telah kita bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, yang menjadi pendalilan bahwa qiyamu Ramadan adalah salatul tarawih dan dia qiyamul lail. Semuanya sama, seperti kami nukil dari ucapan para ulama di zaman dulu. Berkata Ibnu Qudamah, wa qiyamu syahri Ramadan salatu tarawih. Dan berkata Nawawi di Syarah Muslim, babu targhib fi qiyami Ramadan wa huwa tarawih. Maka pendalilan qiyamu Ramadan dia adalah tarawih, seperti hadis yang telah kita baca dan kita jelaskan, dan sekarang insyaallah akan ditasmi oleh saudara-saudara kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid ibni Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man qama Ramadan imanan wa ihtisaba man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, intabih ala lafadz qama laisa soma. Soma fi bab siyam, qama di bab salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tafadhalu tasmi' sekarang. Nyalakan bawahnya, nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwal salat tarawih hiya qiyam Ramadan wa hiya qiyamul lail. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. قال مالك رحمه الله تعالى باب الأول صلاة التراويح هي قيام رمضان وهي قيام الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala. Al-bab al-awwal salat tarawih hiya qiyam Ramadan wa hiya qiyamul lail. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu
radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله الباب الأول صلاة التراويح هي قيام رمضان وقيام الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف حفظه الله حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Berkata Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah, dan ini adalah hadis yang kedua yang beristidlal penulis padanya bahwa salatul lail, salatul tarawih, qiyamul lail itu semuanya sama. Beristidlal dengan ucapan Imam Al-Bukhari hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdah an Yahya bin Sa'idin al-Ansari an Amrah an Aisyata qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli minal lail fi hujratih wa jidarul hujrati qasirun fara'an nasu sakhsan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqama unasun yusalluna bi salatihi fa asbahu fatahaddatsu bidzalika faqama lailata athaniyata faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u dzalika lailatain aw thalathan hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam yakhruj falamma asbaha dzakara dzalika nasu faqala inni khashitu an tuktaba alaikum salatul laili. Muttafaqun alaih. Maka ini adalah hadis yang kedua datang dari Aisyah seperti sanadnya kami sebutkan, yang artinya berkata Aisyah, dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat malam di kamarnya, maksudnya
di tempat iktikafnya dalam keadaan pendek. Jika dia berdiri maka terlihat Nabi dalam keadaan berdiri. Fara'an nasu sakson Nabi, maka di saat Nabi berdiri manusia melihat keadaan Nabi. Faqama unasun yusalluna bi salatihi. Maka di sini Nabi mengisyarahkan untuk melaksanakan salat yang mana dia berjamaah di masjid. Maka Nabi dalam keadaan salat tersebut memberikan isyarah untuk diikuti dengan makmum, maka para sahabat salat berjamaah. Fa asbahu fatahaddatsu bidzalika. Maka setelah selesai para sahabat menceritakan kepada kaum muslimin bahwa dia melaksanakan salat malam berjamaah bersama Nabi. Faqama lailata tsaniyah faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salatihi sana'u bidzalika lailatain aw salatan. Maka di malam yang kedua sama salat berjamaah, dan di malam yang ketiga sama salat berjamaah. Hatta idza kana ba'da dzalika jalasa Rasulullah. Maka di hari yang terakhir setelah 3 hari, zahirnya di malam yang keempat, falam yakhruj, Nabi tidak keluar. Di riwayat yang ma'ruf dari Aisyah juga bahwa Nabi dalam keadaan tidak tidur dan dilempari dari tirai-tirainya dengan kerikil-kerikil ataupun apa saja yang diinginkan oleh para sahabat agar Nabi keluar, mungkin tertidur dan sebagainya. Falamma asbaha, maka setelah salat fajr, dzakara dzalika nasu faqala, maka di saat setelah selesai salat fajr ditanyakan oleh para sahabat kenapa tidak salat. Faqala inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Aku takut dijadikan wajib salat lail, yakni salat tarawih ini. Maka mana wajah pendalilan disebutkan salatul lail? Di ujung disebutkan inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Maka aku takut diwajibkan kepada kalian salat malam. Hilang. Maka di sini wajah pendalilannya jelas bahwa qiyamul Ramadan atau salat tarawih disebutkan oleh Nabi salatul lail. Dia adalah salat malam. Dan ini wajah pendalilan bahwa salatul lail dinamakan salat tarawih dan dinamakan salat malam. Semuanya sama. Maka selesai dari wajah pendalilan hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Salam, gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia Muhammad ibnu Salam Al-Bukhari Al-Baikundi. Maka nasabnya sama kepada Al-Bukhara. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10. Maka beliau satu derajat di tabaqah seperti Imam Ahmad, gurunya Imam Al-Bukhari, di tabaqah yang ke-10. Dan Musaddad ibnu Musarhad dan yang lainnya. Dan Muhammad ibnu Salam di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim thiqatun saduq. Dan berkata Yahya ibnu Yahya Al-Handali bi Khurasan Kanzan atau Kunzan. Di Khurasan itu, di negeri Iran sekarang, itu ada 2 harta karun. Kanzun inda Muhammad ibn Salam. Maka ini rawi yang di sini bahwa dia adalah Muhammad ibn Salam. Wa kanzun inda Ishaq ibn Rahawih. Dan juga
harta karun ilmu dari Ishaq ibn Rahawayh. Maka keduanya hidup di tabaqah yang ke-10 sezaman dengan Imam Ahmad, dan bahkan Ishaq ibn Rahawayh qarinnya Imam Ahmad. Keduanya dari Khurasan yang sekarang menjadi negeri Iran, dan Khurasan zaman dulu lebih luas daripada Khurasan di zaman now. Dan bahkan disebutkan dari Imam Ahmad, datang seseorang yakni Abu Ismah Sahal ibnul Mutawakkil. Min aina anta? Qultu min Bukhara. Faqala alam tasma min Muhammad ibn Salam ma yakfi? Qala wa sami'tu Muhammad ibn Salam yaqul ana Muhammad ibn Salam bitakhfif. Araf makna? Yani Muhammad ibn Salam ata ila Imam Ahmad. Falamma su'ila hadithni, ja'a rajulun ila Imam Ahmad faqala hadithni, berikan aku hadis. Maka Imam Ahmad menanyakan, dari mana kamu? Dari Bukhara. Maka dikatakan, alam yakfika bi Muhammad ibn Salam? Maka tidaklah cukup dengan Muhammad ibn Salam, kenapa kamu berguru kepadaku ke sini, ke Irak? Cukup kamu berada di Bukhara ataupun Khurasan, ambil ilmu dari Muhammad ibn Salam. Maka orang ini mengatakan, ana Muhammad ibn Salam. Aku adalah Muhammad ibn Salam. Paham ceritanya? Maka begitulah para ulama di zaman dulu. Mereka saling memberikan tazkiyah kepada yang lainnya. Kenapa kamu datang kemari menuntut ilmu, padahal di negeri kamu ada alim ulama? Maka tidak sesama dai, tidak sesama penuntut ilmu, tidak sesama ahli hadis untuk saling menjegal dari dakwah, tetapi saling mendukung. Permasalahan duniawi, permasalahan egoisitas, permasalahan pribadi, maka jangan dijadikan kepada dakwah. Perselisihan dalam dakwah, menjegal teman sendiri, itu tidak benar.